السلام علیکم. حقانی درود. اللهم صل على محمد سوائنا من سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وهربة الأجريات والوعد وصوفي أولياء أمة كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. دیکھیے مرشد کا کیا حکم ہے. ہم کو کچھ آتا نہیں ہے، مولانا نہیں ہوں. اس میں بڑے بڑے مولانا بیٹھے، حافظ قاری بیٹھے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس. اللہ کے رسول سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، فلق اور ناس. سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے ایک بار 20 پارے کا ثواب ملے گا، اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں گے ایک ختم کلام پاک کا ثواب ملے گا. فلق اور ناس پڑھنے سے بھوت پریت آسیب سے آدمی بچتا ہے. حقانی درود شریف پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو تختی پر لکھ دیا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. دیکھ لیں، سورہ فاتحہ کو تختی پر لکھ دی گئی، تختی بھر جاتی ہے، اس کے مٹھی پر آمین لکھا ہوا ہے. تختی نے سجدہ کیا. اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، اے تختی تو کیا چاہتی ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو بخش دے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اے تختی تم سر اٹھا، میں نے سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو بخش دیا. مرشد کا اعلان ہے میرے بھائی، ایسا مجلس نہیں ملے گا پوری دنیا میں. نہ ایسا مجلس ملے گا، اور نہ ایسا وظیفہ ملے گا، نہ ایسا مرشد ملے گا. فرقہ تو بہت ملے گا، 73 72 73 فرقے ہوں گے، اور ایک ہی فرقہ جنتی ہے. مرشد کہہ دیے الہی رحمت زیادہ کر تمام عالم پر. سب کے لیے دعا کیا، ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کے لیے دعا کیا، اور کہا کہ یہ لوگ تم بھی کر کے آنا. لے کے نہیں گئے. دیکھ لے دنیا میں پوری اپنے مجلس کو پھیلا دیا، اپنے وظیفے کو پھیلا دیا. آج ہم لوگ دیکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز جو ہے ہر انسان کو ضروری ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے سوال کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے کیا لائے ہیں؟ ان سے کیا ضرورت تھی مانگنے کی، لیکن کہتے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی. پورا پڑھ ڈالا، اے اللہ اے آپ کی پاک نماز. ہم لوگ کیا دیں گے؟ نماز نہیں، قرآن نہیں، وظیفہ نہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں. ماں باپ سے اچھا سلوک، اگر ماں باپ دنیا سے ناراض چلا جائے گا تو اس لیے ماں باپ کو بھی خوش رکھنا ہے. دیکھ لیں، ایک ماں اپنے اولاد کے لیے دعا کر رہی ہے. بولنے میں غلطی ہوگا معاف کریں گے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہی ہے، اے اللہ میری اولاد کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رکھنا، اور مجھے بھی جیتے جی زیارت کرا دینا. ماں دعا کر رہی ہے اپنے اولاد کے لیے. ہم لوگ دعا کیا نہیں، مانتے نہیں. اولاد کہتے بھائی مانتا رہے، تمہارا کام ہے دعا کرنا. یہاں دیکھ لیے دعا کر رہی ہے. ان کے اولاد ہنستا تھا. کہا اے ماں یہ کیسے ہوگا؟ کہا کہ میرا کام ہے دعا کرنا، اور اللہ کا کام ہے قبول کرنا. اس کے بعد جو ہے وہ مرغی کٹر کا کام کرتے تھے، کاٹتے تھے. ان کی ماں اتنی بوڑھی تھی کہ ایک بھی منہ میں دانت نہیں تھا. پہلے لقمہ کوچ لیتے تب ان کے منہ میں ڈالتے، وہ کھا لیتی. کہا کہ بیٹا تم بھی کھا لو، کھا لیتے. کہا بتی بجھا دو، بجھا دیتے. اور اپنے آنچل کو اٹھا کے یہی دعا کرتی ہے، اللہ میری اولاد کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رکھنا، اور مجھے بھی جیتے جی زیارت کرا دینا. اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ جاتے ہیں، مختصر میں پہنچ جاتے ہیں، اور دن بھر بیٹھے رہے. اللہ کہاں ہم کو بھیج دیا؟ یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے. یہ نماز اور یہ ماں باپ دکھا رہے ہیں یہاں ماں باپ کا کتنا بڑا مرتبہ ہے میرے بھائی. کہا کہ اللہ یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے. دن ختم ہو گیا، یہاں تک کہ مغرب بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد کہتے ہیں بھائی شام ہو گئی، اب ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تو مسافر ہیں.
कहा कि नहीं, चलिए आप मेरे यहाँ मेहमान रहिए, ले जाते हैं। कहा कि आप यहीं बैठे, मैं अपनी माँ से मिल के आता हूँ। जाते हैं अंदर, उनकी माँ कहती है बेटा हमें भूख लगी है, खाना खिला दे। और ऐसे ही मामूल के लिहाज से खाना खिलाते हैं। उसके बाद कहा बत्ती बुझा दो और दरवाजा बंद करो। मूसा अलैहिस्सलाम बाहर खड़े हैं, सुन रहे हैं, दुआ कर रही है माँ, अल्लाह मेरी औलाद को मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में रखना और मुझे भी जीते जी जियारत करा देना। मूसा अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं। जब बाहर वो निकलते हैं, कहा कि आपके माँ से मैं मिलूंगा। जाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम, तो कहते हैं कि ऐ माँ देख ले, पहले तो तुम मेरा जियारत कर ले, तेरा अल्लाह ताला ने दुआ को कबूल कर लिया। देख ले मैं ही मूसा हूँ, और रहा तेरी औलाद की बात, तो मरने के बाद तेरा औलाद मेरे साथ जन्नत में होगा। ये है दुआ। आज दुआ के लिए भी समझौता नहीं है मेरे भाई। दुआ नहीं, दुआ ने कितने लोग तो दुआ ही नहीं करते हैं, मांगते ही नहीं, चले जा। इमाम साहब फिर ना चले लागल ना, दुआ करे कोई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, अरे बिलाल मैं दुआ करता हूं, तुम आमीन कहना। नहीं कहा, लेकिन आज समझौता नहीं करता है, क्योंकि फिरका साथ है मेरे भाई। फिरका परस्ती से क्या मतलब, हम मर मिटेंगे उसी पर जो हमें बाखुदा कर दे, यानी अल्लाह ताला से मिला दे। मुर्शिद दुआ करते हैं इलाही रहमत ज्यादा कर तमाम आलम पर, और लो तुम भी दुआ करके आना है। लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं, छोड़ देते हैं। देख लें, हक दरूद शरीफ के बारे में सुन लें। एक आदमी का विर्द था दरूद का पढ़ना, दिन भर दरूद पढ़ता था, उसका विर्द था। नियत हुआ कि चलते हैं हज करने के। देख लें एक आदमी, उसके बाद जो है अपने लड़के को ले लिया और चल दिया। उसके बाद जो है कुछ दूर जाता है, उसकी तबीयत खराब हुई, यहाँ तक कि इंतकाल हो गया और खूब भयानक चेहरा हो गया। वो लड़का सोच रहा है अल्लाह मेरे बाप का कौन सा अमल था जो ऐसा चेहरा हो गया। चेहरे को ढांक देता है, अनजान इलाका है, लड़का परेशान है मेरे भाई। उसके बाद कुछ देर के बाद देख रहा कि कोई चला रहा है। अब जो है चेहरे को खोल दिया, अपना हाथे मुबारक फेर दिया, अब जब जाने लगे तो वो दामने मुबारक सल्लम हूँ। अब है बगल वाले गांव में जाते हैं तो कहते हैं आज जो उसके जनाजे में शिरकत करेगा वो जन्नती हो जाएगा। ये दरूद शरीफ है। हम लोग के मुर्शिद दिन भर में कितनी बार पढ़वाता है। विर्द लगा दिया, 5 टाइम अगर नमाज है तब तो पूरा पूरी चालू है, कहीं ऐसा नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। एक मुरीद अपने मुर्शिद से कह रहा है हजूर हम जाएंगे अजमेर। कहा कि तुम अजमेर जाओगे, सब तो कुछ यही है। कहा हाँ हजूर सब तो है, मैं अजमेर जाऊंगा। कहा कि हाँ तुम्हारे खानदान वाले हैं। मुर्शिद मरीज को दिखा रहा है मेरे भाई, खान का यही है जगह। उसके बाद जो है कहा कि क्या नाम है, मेरा सिजरा लिख दो। दुनिया के जितने औलिया थे सारे की हाजिरी शुरू हो गई। मुर्शिद शुरू करके दिखा रहा है अपने मरीज को मेरे भाई। उसके बाद जो है ख्वाजा साहब का नंबर आ गया। क्या नाम, अजमेर से मुर्शिद ने बागमारी को जोड़ दिया, तार लगा दिया, और जो है कहा कि है मौलाना ऊपर मत देखना। अब सोच रहे हैं मौलाना साहब इन्हीं से तक काम रहल, इन्हों के चल। तिरछी निगाह देखा और सारा सिजरा लिख दिया, यहाँ तक कि मक्का के इमाम का नंबर आ गया मेरे भाई। मुर्शिद दिखा रहा है बागमारी के अंदर, हम कहाँ जाएंगे मेरे भाई। ऐसा मुर्शिद नहीं मिलेगा, ना ऐसा कोई मिलेगा, ना ऐसा मजीद दिखा रहा है यहाँ। उसके बाद जो है मक्का से बागमारी को जोड़ दिया मुर्शिद, मक्का के इमाम आ गए। उसके बाद जो है कहा कि ऐ मौलाना सिजरा लिखने में देर हो गया। कहा कि हजूर इनको आने में देर हो गया, इसलिए मुझे लिखने में देर हो गया। कहा कि सिर उठा के देखो, उठा के देखते हैं। कहा कि ये कौन है, कहा कि ये मक्का के इमाम है। उसके बाद जो है कहा कि असर या मगरिब का वक्त हो रहा, जाने लगते हैं। कहा कि ये नमाज कहाँ पढ़ेंगे।
کہا کہ ایک پیر یہاں اور دوسرا پیر خانہ کعبہ کی سرزمین پر ہوگا، یہی ان کی سواری ہے۔ مرشد پوری حقانی درود سے اللہم صل علی محمد رحمۃ للعالمین سوائل من سیدنا مولانا ونبینا محمد وعلی آلہ وعلى ذريات من وعلى وصحبه وعلى أمة أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہار پکڑ کے کھڑے ہیں۔ ایک سوال کیا جنت میں جانے کا آسان راستہ اور آسان طریقہ، کہا کہ 5 ٹائم نماز اور 5 ٹائم قرآن۔ ہم لوگ کا وظیفہ قرآن سے ہے، اس لیے مرشد بول دیتے کہ وظیفہ پڑھنا، 5 ٹائم نماز پڑھنا اور 5 ٹائم قرآن پڑھنا۔ اس دیہاتی نے کیا کہا، نہ میں اس سے کم کروں گا نہ میں اس سے زیادہ کروں گا، کہہ کے جانے لگا۔ نبوت کی انگری مبارک اٹھ گئی، دیکھو یہ جنتی جا رہا۔ آج ہم لوگ کے مرشد دے دیے پڑھے آپ، ورنہ نماز اگر قضا ہو جائے گا تو سزا کے لیے تیار رہیں۔ نماز اگر قضا ہے، اگر لے جا کے لوگ مٹی منجر کر دیں گے تب تو ہی مارو بکے ہو نہ ملے، چلے آئیں گے۔ اگر اچھی روح ہے خوب اچھا فرشتہ آئے گا، اگر کہیں نماز قضا ہے خوب بھیانک فرشتہ آئے گا، بڑے بڑے ناخون ہوں گے، چہرہ بھیانک ہوگا، مردہ کانپ جائے گا، دیکھے گا تو سوال کرے گا، اے اللہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ تو نے دنیا میں نماز نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا، وظیفہ نہیں پڑھا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اس لیے تیرے اعمال تیرے بغل میں کھڑے ہیں۔ اے اللہ اس فرشتے سے بچا دے، اللہ اس عذاب سے بچا دے۔ دعا کریں، اے اللہ جو میرے مرشد نے مجھے وظیفہ دیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دعا میں بہت طاقت ہے میرے بھائی، دیکھ لیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، حقانی درود سے اللہم صل علی محمد للعالمین سوائل من سیدنا مولانا ونبینا محمد وعلی آلہ وحرمت اللہ ذریعات من وعلى وصحبه وعلى أمة أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جا رہے ہیں، ایک شرابی شراب پیے ہوا ہے اور ہاتھ میں لیے ہوا بھی ہے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہے، دل ہی دل میں دعا کر رہا ہے، اللہ اگر میں عمر کی سزا سے بچ گیا تو میں شراب کا پینا چھوڑ دوں گا۔ دعا کر رہا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سٹ جاتے ہیں، چھپانے لگتا ہے۔ کہا بھائی کیا لیے ہو، کیا چھپا رہے ہو، نکالو۔ نکالتا ہے، کیا لیے ہو بھائی؟ کہا کہ ہم اس میں دودھ لیے ہیں۔ اب اس کے بعد کہا کہ چھپا رہے ہو، گراؤ اس کو ہم دیں گے۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، کہا کہ اے عمر، اس لیے میں نے اس کے شراب کو دودھ میں بدل دیا۔ یہ ہے دعا۔ مرشد بھی کہتے ہیں کثرت سے مانگو، دعا کرو، اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے پریوار کے لیے، سب کے لیے مانگیے۔ حقانی اللہم صل علی محمد للعالمین سوائل سیدنا مولانا ونبینا محمد وعلی آلہ وحرمت اللہ ذریعات من وعلى وصحبه وعلى أمة أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک مرید تھے مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ، پوری دنیا میں گھومے، مرشد تلاش کرتے کرتے تھک گئے۔ ایک جگہ جاتے ہیں مرشد تلاش کے لیے، وہاں خادم کھڑا تھا گیٹ پہ، کہتے ہیں کہ ہم حضرت سے ملیں گے۔ کہا کہ ہاں مل لو۔ جا کے حضرت سے اجازت لیا، خیر گئے وہاں، اور جو ہے مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ زمین میں بیٹھنے لگتے ہیں۔ کہا کہ اوپر بیٹھو، نیچے مت بیٹھو، سید صاحب وہ بیٹھ جاؤ اوپر۔ بیٹھ جاتے ہیں، مولانا صاحب دیکھ لیں کیا کہہ رہا ہے وہ بھی مرشد۔ کہا کہ بھائی کیا آئے ہو؟ کہا کہ کیا نام ہے، ہم تو مرشد تلاش کے لیے آئے ہیں، مرید ہونے کے لیے آئے ہیں۔
कहा कि हमको तो लगता नहीं है कि तुमको कोई दुनिया में मुरीद कर देगा। अब मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह परेशान है मेरे भाई। कहा कि क्या मेरे लिए कोई मुर्शिदे नहीं है? बहुत तलाश करते करते यहाँ तक कि मदीना पहुंच गए। मदीना पहुंच गए, वहां हुक्म हुआ जाके खादिम से कहें गेट मुबारक खोले आप। कहा कि ऐसे ही खुल जाई। 15 दिन बैठे रहे गेट मुबारक के जीने पे। 15वां दिन अपने से गेट मुबारक खुला। अंदर से आवाज आई, बेटे इदरीस इधर आओ। इसकी बात का इनकार है मेरे भाई, देख लिया। उसके बाद जो है कहते हैं कि क्या चले हो? कहा कि मुर्शिद तलाश करते करते यहाँ आ गए। कहा कि तेरा मुर्शिद तो बागमारी में है। किसका ऐलान है मेरे भाई, और किसकी बात का इनकार है? अब तो वही है कि फिरका की बात है। फिरका से कुछ नहीं है, फिरका परस्ती से क्या मतलब? हम मर मिटेंगे उसी पे हमें जो बाखुदा कर दे, अरे अल्लाह ताला से मिला दे। यहाँ तक कि मुख्तसर में गेट मुबारक पर आ जाते हैं। अभी भी वही बात है, दिल में सोच रहे हैं कि अगर कामिल होगा तो बुलाएगा, और दरूद शरीफ पढ़ रहे थे। अब उसके बाद अपने खादिम को भेजते हैं, सुफिया जन गांची रहमतुल्लाह अलैह थे, गेट मुबारक खोल के बंद कर देते हैं। कहा हजूर आज तक ऐसा आदमी नहीं, जल्दी बुलाओ उसको। बुलाए जाते हैं, जाके कहते हैं मुर्शिद ने सवाल किया क्या चले हो मौलाना? मुर्शिद ने सवाल किया क्या चले हो? कहा कि हजूर मुरीद होने के लिए चले हैं। कहा कि तुमको किसने भेजा? उसके बाद भी तुम्हें यकीन नहीं था और तुम गेट पर खड़े होकर के दरूद शरीफ पढ़ रहे थे और दिल में सोच रहे थे कि कामिल होगा तो बुलाएगा। इतना कहनाम था कि मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह सजदे में चले जाते हैं। कहा कि है मौलाना उठ के बैठ जा, मुर्शिद की बात है। कहा कि ये वजीफा ले लो पढ़ो। कहा कि हाँ हजूर। उसके बाद 2 वजीफा दिया मुर्शिद ने मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह को। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह इतनी दिन रह जाते हैं कि क्या नाम, बहुत दिन रह जाते हैं। उनके घर से चिट्ठी आ जाता है कि उनकी माँ का चिट्ठी आ गया। कहा मेरा भी हक है मेरे औलाद के साथ, और मुर्शिद को ही खत मिल गया। कहा कि बाबा आपको माँ बाप है क्या? मुर्शिद जानते नहीं थे क्या? कहा कि हाँ हजूर। कहा कि तुम तेरा टिकट वापस, तुम घर जाओ। देख रहा है हक है कि मुझको सिर पे लिए हुआ हूं। परेशान है, सो जाती है। अब परेशान एक खाब की ताबीर है। कहा कि चलते हैं मुर्शिद से ही पूछ लेते हैं। जाते हैं तो क्या देख रहे कि मुर्शिद का जनाजा मुर्शिद के घर से निकल रहा है। परेशान है मरीज। कहा कि अब क्या करें? इतनी भीड़ है कि कंधा नहीं दे सक रहा है। अब जाके चरपाई के नीचे सिर लगा दिया। अब उस जनाजे से आवाज आई, ऐ फलाने तेरे ख्वाब की ताबीर मिली? कहा जी हजूर। हैं ये अल्लाह के औलिया क्या है? अर्श है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा क्या तुम मेरे दोस्त से मिलो? कहा अल्लाह मैं तो नबी हूं। कहा नहीं तुम मेरे दोस्त से मिलो, ये औलिया अल्लाह अल्लाह के दोस्त हैं। दिखा रहा है यहाँ। कहा कि अल्लाह कितनी दूरी है? कहा कि 500 बरस। कहा अल्लाह आपके यहाँ दूरी नजदीकी कोई माने नहीं है। कहा कि चलो 5-6 कदम चले, पहुंचा दिया वहां अल्लाह ताला ने। जाके कहा कि इसी समुंदर के सतह पर मेरा दोस्त रहता है, यानी पानी के ऊपर। अब जो है सलाम करते हैं, अस्सलाम अलैकुम या औलिया अल्लाह। जवाब नहीं आई। 2 बार कह दिया, जवाब नहीं आई। 3 बार कह दिया। अल्लाह ये आपका कैसा दोस्त है, सलाम का जवाब नहीं देता है? कहा कि अरे अब जवाब, अब जो है सलाम करो। कहा कि अस्सलाम अलैकुम या औलिया अल्लाह। उन्होंने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम मूसा कलीमुल्लाह। परेशान हैं, आपको मेरा नाम किसने बताया? कहा कि आपको मेरे यहाँ किसने भेजा है? ये है अल्लाह के औलिया, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के रफीक, अल्लाह के मानने वाले। आज देख ले सारे यही वजीफा पढ़ के लोग किस किस मर्तबे को गए। मुरीद को पहुंचा दिया मुर्शिद। मुरीद ऐलान कर रहा है यही वजीफा पढ़ के मैं जाऊंगा, मेरा जाने का टाइम कल 8:30 बजे होगा, कल 8:30 बजे होगा। कहा ई कैसे हुई? कहा ना हुई।
एक लुकमा हरामो खाई भाई, एक लुकमा हलालो खाई, अल्लाह के गोजब तो कहाँ नहीं मिली। मुर्शिद का हुक्म मान लिया, वही काम है। देख ले हम मान लेता है। उसके बाद कहा कि कल मैं जाऊंगा, मेरा जाने का टाइम 8:30 बजे होगा। 2-3 आदमी खड़े भी बैठे हुए थे, कहा ये कैसे हुई। सुबह वो लोग आकर के बैठ जाते हैं। कहा कि भाई क्या नाम है, भैया नहीं आए। कहा कि ना। कहा कि कै बजा, 8 बज गया, 20 हो गया, 25 हो गया। जहां 8:30 बजा, पैर से चादर को दबाया और यही कलमा पढ़ता हुआ चला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और इन दुनिया से चले जाते, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खबर हो गई, गवाही शहादत के साथ चला गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं। देख ले मुर्शिद अपने वजीफे में कैसा कैसा चीज रखा है, देख लें। जा रहा है, उसके बाद जो है गैर मुस्लिम मिलता है। कहा कि आप कौन हैं। कहा कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। कहा क्या सबूत है, क्या सबूत है कि मुसलमान हैं। न नमाज बा, न कुरान बा, न वजीफा बा, न दाढ़ी बा, न माई बाप के साथ अच्छा सलूक बा, है पूरा दिखा रहा। उसके बाद जो है कहा कि क्या सबूत है कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। कहा कि जाओ उस दरख्त से बोलो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। जाके बोलता है, ठट्ठे मारता, हंसता कि पेड़ों चले ला, कहे ना चली, करब तो चली, ना करब तो ना चली। उसके बाद जो है जाके कहता है कि चलिए भाई, आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। जो है एक बार हिला और दूसरी बार हिल करके उखड़ गया और यही कलमा पढ़ता हुआ चला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और जो है क्या नाम है, जाके बगल में खड़ा हो जाता है। क्या हुक्म है साहब, आज जा, फिर वही खड़ा हो जा। वो देहाती भी कलमा पढ़ दिया, यानी ईमान ला दिया है। मुर्शिद ने वजीफे में रखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु से क्या कहा, अरे हमजा, जिसने एक बार कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ लिया, वो जन्नती हो गया। नहीं कहा, मुर्शिद ने वजीफे में रखा। 5 टाइम वजीफा पढ़ेंगे, दे मिलेगा है। अब जो है हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु गमछा उड़ाते हुए जा रहे हैं। उधर से उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे हैं। कहा हमजा बहुत खुश हो। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे से कहा, और कितना हूँ समझाते नहीं मानते हैं। थापी लगा है, कालर पकड़ा। कहा कि चलो ले जाते हैं। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो कहे हैं वो हक है। लोग जान जाएंगे तो मस्जिद वीरान हो जाएगी, नमाज पढ़ना छोड़ देंगे, इबादत करना छोड़ देंगे, कुरान पढ़ना छोड़ देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, आए उमर, आए हमजा, जो आज उमर बोलता है वही हक है, लेकिन जवाने मुबारक से निकली हुई बात वो भी हक है। मुर्शिद ने हम लोगों को वजीफे में दे दिया, कम टाइम ज्यादा सवाब। हक्कानी दरूद शरीफ